Alors, salam alaikum. Donc, غادي نناقشوا اليوم l'arithmétique dans N. C'est le premier chapitre في tronc commun في mathématiques. Donc, أول حاجة خصنا نعرفوها وهي on va discuter le mot arithmétique et le symbole N. Alors, l'arithmétique, c'est toutes les opérations qui concernent l'ensemble de les nombres, les sous forme addition, multiplication, les multiples, les diviseurs, toutes les opérations qui concernent les ensembles ou les autres. Donc, il y a حسابيات في N. Donc, alors, la première, أول حاجة نناقشوها وهي l'ensemble N. يعني باش نهضروا على شنو هي N. Alors, N, c'est quoi N? N, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels. Alors, N est l'ensemble des nombres entiers naturels. Alors, N, il y a N, مثلا 0, 1, 2, 3, etc. Ne contient pas des virgules, ne sont pas des fractions, on ne pas des décimaux, entiers, des nombres entiers relatifs, des nombres négatifs, là, ce sont des nombres positifs normalement. 1, 2, 3 وتغادي jusqu'à l'infini. كاينه n étoile. Il a posé là n étoile au-dessus le symbole n يعني من فوق. alors دائما تتعني حاجه وحده et l'ensemble des nombres entiers naturels. mais شنو القاعده naturel non nul non nul. donc ça se trouve بانها هي المجموعة l'ensemble qui ne contient pas de 0. Alors, je vais commencer directement de 1, 2, 3, on arrête. Alors, فاش نكتب n appartient à n signifie حاجة وحدة شنو هي؟ وأن n est différent de 0 est égal à n'importe quel nombre entier naturel sauf 0. donc هذه هي l'ensemble اللي غنخدمو عليها هاد الشابيتر كاملة وغنقدروها على un nombre entier naturel. alors حنا هضرنا على هاد l'ensemble علاش؟ باش نبقاو à la place d'écrire un nombre entier naturel donc غادي نبقاو نكتبو un nombre quoi كنكتبو هنا بان un nombre entier naturel كنكتبو n appartient à n وتجينا فاسي يجينا القضيه هادي ساهله. اوكي alors on va commencer maintenant. on passe au nombre pair ou les nombres impairs. Ça veut dire on va discuter la parité des nombres entiers naturels. La parité des nombres entiers naturels. alors la parité ça veut dire pair, pair ou impair. نناقشوا واحد بواحد. اوكي نديرو واحد الخطه باش نناقشوهم بجوج. نبداو ببير. ça veut dire quoi pair؟ تنقولوا un nombre pair s'il existe un nombre entier naturel à waka tel que تكون عندي شنو؟ غتكون عندي أن A est égal à 2 fois K. Parce qu'on dit A est égal à 2 fois K. tel que شو لاحظوا معايا حنا نفعلنا لي كلام زعما نكتبوا هاد الجملة كاملة ونخصها في هاد المسألة. alors deux nombres est un multiple de 2 se divise par 2 est un nombre pair. يعني 8 مثلا 8 6 معناتها لاحظت 6 est égal 2 fois 3 8 c'est 2 fois 4 ومتابعتي. alors 12 c'est 4 fois 3. donc ce sont bien sûr des nombres entiers naturels وهما ce sont des nombres pairs. غنتعلموا من بعد ان شاء الله كيفاش نديرو مونطخيو بانه un nombre pair. دابا هي لا ديفينيسيون. دابا الامبير P est un nombre impair
s'il existe qu'un nombre entier naturel, tel que B est égal à 2K plus 1. Et on peut dire que B est égal à 2K moins 1. Mais le problème ici, il faut qu'il y ait 2K par exemple moins 1, mais avec une condition. Il faut que K soit différent de 0. Pourquoi différent de 0? Parce que si K est égal à 0, il est quand on dit K تساوي 0. Si K est égal à 0, je vais vous dire le film B. Je vais vous moins 1. Ça, ce n'est pas un nombre entier naturel. Parce que maintenant, on discute l'arithmétique dans N seulement. ما تهضرش معايا على شي nombre آخر. إن شاء الله العام الجاي باش تطلع سيونس مات غادي يكون عندك l'arithmétique dans Z. غادي تناقشها في les nombres entiers relatifs. Mais pour l'instant, on discute ça seulement sur les nombres. Alors donc, il a ici, تعتبر هذا un pair, il faut que K soit différent de 0. Donc à partir de K est égal à 1, 2, 3. Alors on peut considérer bien la forme un pair. Ok? Vous savez? Donc c'est la définition. Alors on va passer en deux autres. Alors c'est le même à deux autres. On va dire واش pair ou un pair. On a un petit là. On a un chemin. ركز معايا مزيان دابا خايف. نبداو مثلا. عندي سيدي A est égal مثلا 4n plus 8. 4n plus 8. بغيت نبينو انا سيدي بير ولا ان بير. شنو نديرو؟ عندنا 4n. Alors pour montrer que ça est un nombre pair, il faut l'écrire sous forme 2 fois un nombre entier. ما تيهمنيش المهم هذاك un nombre entier يكون un nombre, une expression dans une parenthèse, entre les parenthèses, il y a un nombre entier naturel. Alors, si vous voyez, il y a 4 paires, 8 paires, donc je connais le facteur commun, il y a 2. Alors, il y a 2n plus quoi? Plus 4. C'est bon. Donc, dans le cas, on peut considérer qu'il y a un cas tel que K appartient à 2n plus 4. Donc, puisque n déjà appartient à n, alors il appartient à n. Alors, dans le cas, on a qui est pair. علاش كي لقيت هذا تكتب على لا فورم 2 fois K. من بعد غادي يكون ديمونستراسيون فاسيل. غنديرو هذا pair ou plus pair, la somme et le produit. باش نديرو les opérations sur le nombre pair ou impair. Alors, il y a des formes أخرى. مثلا عطيتك لو كونتخيغ دابا تصور معايا جيت درت 4n plus 9. خليها مابقاتش plus 8. Alors هنا ما يمكنليش نفاكتوريزي بار 2 لحقاش هذا ايتا مولتيبل 2 هذا مضاعف 2 ولكن هذا راه لا ماشي مولتيبل 2. الوغ باش نفاكتوريزي انا بدو خصني واحد لو نومبر بير هنا ويقدر يكون ان بير. الوغ ان بير هنا قلنا بان في الخط تكون 2 كا بلس 1. الوغ اش ما نجيوش نديرو هنا 4 ان بلس 8 بلس 1. هي انا خرجت 1 حيد عليا الان ونشوف الحالة الاخرى. الا جينا لهنا فاكتوريزينا بار 2 غتولي لنا 2n plus 4 est égal à plus 1. Donc on peut considérer ça comme K plus 1 avec K bien sûr est égal à 2n plus 4 donc appartient à n. Alors في هذه الحالة شنو بينتي بأن B شنو هي impair parce que on a écrit ça sous forme de K plus 1. يعني السطر تكتبهم بهذه الفاصون هذه فانت هنا تتمونطري بانه بير وبيان امبير. فهمتيني؟ الوغ هنا في الاول درنا هذا بير وهذا بير دونك فاكتوريزينا ب 2 واعتبرنا ان هذا اون كونسيدير سا كوم ان نومبر اونتيير سي كا دونك سي 2 فوا كا. الوغ في الاخر عطاتنا ان بير في المره الثانيه شدينا 4 ان بلس 9. الوغ on a remplacé 9 par 8 plus 1. Pourquoi? Parce que 9 c'est pas un nombre pair, donc c'est un nombre impair. Donc pour factoriser par 2, il faut que les deux nombres soient pairs. Donc nous شدينا هنا فرضينا 8 زائد 1. Alors هذا عملنا هنا بجوج، ها هي فاكتوريزينا بجوج. عطاتنا واحد لو نومبر اونتيير ناتوريل، دونك هي 2k plus 1. دونك وبالتالي ولات لي 2n plus 4 appartient. Ok, c'est bon. دابا نديرو ان اوتر اكزومبل. هانتوما
تفرج معايا سيدي مزيان دابا. ناخذ مثلا دابا قبل ناخذ un autre exemple نناقشوا les opérations sur les nombres entiers. دابا pair plus pair. Si on considère le symbole هو ديال pair, on considère هنا بأن هذا un pair. صافي؟ لاحظوا معايا إلا درنا pair plus pair, ça donne quoi? Ça donne pair. درنا في الأرقام راه تجي ساهلة. 4 plus 8 هذا pair وهذا pair غادي يعطينا 12. فهمتيني؟ وممكن نديمونطريو هادو. وإلا درنا ان بير بلس ان بير سا دون بير، مثلا 3 زائد 5 تعطيك 8. هذا ان بير وهذا ان بير هو عطاني بير. يعني إلا درنا لا سوم، ça veut dire si on fait la somme de deux nombres de même parité، يعني pair plus un pair plus pair ou bien un pair plus un pair، ça donne toujours pair. ça متفقين؟ Alors on peut démontrer ça. فهمتيني؟ مي غنحاولو من بعد ما نديمونطريوهمش كاملين لانه تياخدو لو طون بزاف ونتوما يجي تهمكم هو كيدير تستعملها. مي لا ديمونستراسيون خصك تعرفها مزيان باش تولي عندك القدره على انك تمونطري. حاول تخدم بها ابار مي انت غتستعمل هي لي بروبريتي، هي الريزولتا اللي غنخرجو بها في الاخر. مثلا سي اون كونسيدير ا ايت ايكال 2 كا، ها هو بير، و بي ايت ايكال 2 كا بريم، بحيث كا بريم ابارتيان ا ان tel que K appartient à B. Donc, si on fait la somme A plus B, je vais remplacer A par 2K, on remplace B par 2K prime, on factorise par 2, tu as K plus K prime. Alors, en fin de compte, on trouve quoi? On trouve que A plus B est égal à 2. برك على 2 راهي تنشوف 2 تيبان لي بير 2 fois quoi facteur de K plus K prime اللي هو un nombre entier ناتوريال. دونك في هذه الحاله ممكن نقول ا بلس بي بير، وفي هذه الحاله غيكون دائما عندي بير بلس بير تيعطينا بير. الا درناها هنا ها تنعتبروا هنا مثلا سي هي 2 كا بلس 1، دونك كا بيان سور ابارتيان ان، ونعتبروا هنا بي هي 2 كا بريم بلس 1، دونك كا بريم ابارتيان ان. الوغ الا جمعت سي بلس بي شنو غتولي لنا؟ هي 2 كا بلس 1، وهنا غتولي لنا 2 كا بريم plus 1, donc 2K, tu as 2K, plus 2K prime, plus 2, il a factorisé 2, tu as K, plus K prime, plus 1, وبالتالي غادي تولي لنا 2 fois un nombre entier naturel étant C plus باردون نعتبروها دي حسن ما تخلطوش مع اللي قبل. C plus D غادي يولي لنا شنو؟ بير. دابا هنا ديمونطري دونك ممكن يوتيليزيها توجور. كي غادي نوتيليزي هاد البروبريتي فداكشي القبيلات تجي تشوف معايا. بحال مثلا القبيلات كنا درنا هكا، ها هي مثلا غنديرو بير، نعتبرو مثلا ا عطاتك ليا 8 ان بلس 6. ساهله دابا القضيه. دابا 8 ان غتقول لي بير باسكو كو ان ملتيبليي بار ان نومبر بير، وعندنا 6 بير، دونك اوتوماتيكمون 8n plus 6 est pair. لحقاش هما بجوجهم بير. دابا حتى ولو نديرو مثلا واش نقولك بي est égal 5 مثلا بلس 9، هادي غتكون ان بير. باش فهمنا. دونك دابا بغينا نناقشو لا somme de deux nombres مثلا différents de parité. اوكي يلاه اجي معايا. الوغ مثلا عندنا بير بلس ان بير ça donne toujours un pair. Si on considère P ou 2K et 1 c'est 2K plus 1 ou bien 2K prime, on peut considérer K même K et K ou là K prime. Donc il est dans la somme, on factorise par 2, on a K plus K et plus 1. Donc en général, donc on peut remplacer K prime. Donc ça donne quoi? Ça donne l'expression d'un nombre impair. Il y a 2K prime plus 1. Obtenez toujours pair plus 1 pair est égal à 1 pair. Alors la somme de deux nombres de différents parités, ça donne toujours quoi? Ça donne bien sûr un nombre impair. وهذه ممكن utiliser باش غيكون عندنا مثلا b est égal à 9 pardon 4n par exemple plus 9. شنو غتقول انت؟ 4n pair et 9 monsieur c'est un pair. Alors automatiquement غتولي لنا بي شنو هي ان بير. دونك لقاشي لا ديمونستراسيون تجينا هنا فاسي. اوكي alors on passe maintenant au produit ديال هاد لي صوم، ومن بعد نخدمو
بزاف لي نومبر اللي غنمونطريو بانهم بير و امبير ونوتيليزيو هادشي كامل. مثلا الوغ عندنا un pair, مثلا pair fois un pair, ça donne toujours pair. Pourquoi? Si on a un fausse, il a ça. Maintenant, pair il y a 6 ou un pair maintenant 5, ça donne 30. Si maintenant 4 fois 3, ça donne 12. Puis maintenant, il y a des nombres pairs. Alors, mais on veut montrer ça. Alors, ça va maintenant, il y a pair. Et B, c'est 2K' plus 1. يعني un pair, donc on a K appartient à N, on a B, K' appartient à N. Alors on fait maintenant le produit. AB est égal à quoi? Il y a 2K, facteur de 2K plus 1. Ah, on a fait le produit 2. Ah, il y a le produit 2, ça se fait 9 paires. Donc on dit directement paire, il y a 2 multipliés par un nombre entier naturel. Alors tu vois, il y a 2 K secondes, si on considère ça, كامل هو K secondes. وفي هذه الحالة راه ديجا appartient à N لأنه le produit de deux nombres entiers. Alors شنو لقينا بأن AB pair. Pardon, c'est AB pair. وبالتالي toujours si le produit dans n'importe quel nombre entier naturel, si on le multiplie par un nombre pair, ça donne toujours pair. ديما pair. Alors مشينا دابا un pair fois un pair. يعني خلاص pair fois pair, c'est pair, c'est la même chose. نفس القضية تساوي القضية 2K fois 2K prime, ça donne quoi? Ça donne 2 fois 2K prime. Alors il y a un nombre entier naturel multiplié par 2, donc c'est pair. Mais si on écrit un pair fois un pair, ça donne quoi? Ça donne un pair. 2K plus 1, un pair l'oulani, نضربو في un pair الثاني. Alors ça donne quoi? 2K في هذه il y a 4K prime plus هذا في هذا هي 2K. Donc ça fois 2K prime, on a le développement double تتسمى 2K prime ou 1 fois 1 c'est 1. Alors on a factorisé par 2, on aura quoi? 2K fois K prime plus non plus K plus K prime plus 1. وبالتالي غنلقاو هي 2 fois un nombre entier naturel plus 1. Donc عطاتنا في الاخر شنو؟ la forme d'un nombre impair. وهنا فهمنا بأن un pair fois un pair c'est un pair. Alors ضربنا un pair fois un pair c'est un pair. Si on multiplie fois un autre impair, ça donne toujours un pair. Alors on peut dire que P pair exposant n, toujours ça donne pair. Ou un pair exposant n, ça donne toujours un pair. يعني إذا كانت واحد الامبير وضربتي درتي نابورت كيف كو سوا ليكسبوزون سا دون توجور تيعطيك شنو؟ تيعطينا امبير. دونك غنوتيليزيو هاد لي بروبريتي لي مونطريناها فشي مسائل بحال مثلا هانتي عطيتك ا est égal 4n au carré plus 4n plus 1. قالوا لي سي مونطري بأن هذا pair ولا امبير. alors شنو غندير؟ غنجي لهنا غنلاحظ اول حاجه بانها sous forme identitaire remarquable. Pourquoi? Parce que on peut écrire d'abord ça sous forme carrée. هنا on peut diviser par 2, ça donne 2n. وهنا plus 1 au carré, donc c'est a au carré plus 2 fois a fois b. On peut écrire c'est l'élément neutre de produit. On a a au carré. شنو تولينا في الاخر؟ هي 2n plus 1 le tout au carré. Donc, puisqu'on, bien sûr, 2n plus 1, شنو هو pair ولا impair? Impair. Très bien. Donc, 2n plus 1 au carré, شنو غيكون لنا؟ impair. لأن قلنا impair exposant n'importe quel nombre entier naturel, donc ça donne toujours un nombre impair. Alors, ممكن نقولوا على a c'est impair. هادشي تنutiliser المسائل ديالنا. تجينا قضية سهلة. فهمنا؟ Alors, ندوزو لواحد الغومارك اللي نلاحظوها ممكن نعتبروها كبروبريتي نورمالمون. دونك شنو هي؟ تيقولك لو برودوي دو دو نومبر ها هي اونتي ناتوريل شنو غيكون لنا؟ كونسيكيتيف alors et pair. يعني غادي يعطينا pair. ديما غادي يعطينا pair. شنو القضية؟
يعني le produit de deux nombres entiers naturels consécutifs est pair. أنا نحاول نبينو هاد القضية هادي. يعني مثلا ناخدو هاد لو نومبر هذا هو سيدي n فاكتور دو n بلس 1. الوغ هنا كاين دو ميثود باش نمونطريوها. كاين ميثود نستعملو فيها داكشي الاولاني اللي هو 2k و 2k بلس 1. ميثود ثانيه يوتيليزيوها دو بروبريتي، ولكن غادي نديرو دائما شنو ديسجونكسيون دي كا. هاد الريزونمون غنستعملوه اون لوتيليز دابور في ترون كومان بزاف في زيكزارسيس في زيكواسيون في اللي جايين في زيكواسيون. مي لو بروبليم هو انه هو ريزونمون تناقشوه تنديسكوتيوه في الشابيتر د لا لوجيك اللي هي بريمير اني باك، وهذا مشكل. يعني سي ميو كتقرا لا لوجيك قبل باش هذا الريزونمون تيولي ديفينيتيفمون كاين، ماشي دابا تنخدمو به ومن بعد عاد تنهضرو عليه، فهمتي تتجي بشكل. الوغ لا ديسجونكسيون دي كا تناقشو لي كا. دابا انت سي ان مثلا بير باسكو سي ان نومبر انتير ناتوريل. Alors ça peut être pair ou bien impair. Il a qu'un impair. Alors n plus 1, شنو يولي لنا 1 impair. وفي هذا لو كا دي pair fois impair donc غتكون n fois n plus 1 شنو impair. هاي مي si n impair alors n plus 1 شنو غيكون pair. لحقاش impair إلا زدتي عليه 1 غيولي pair. Donc n fois n plus 1, ça donne quoi? Ça donne pair. Toujours n fois n plus 1 va être pair. Donc, ديما جوج في 3 راه 6. 3 fois 4 هي 2 nombres consécutifs. 3 fois 4 c'est 12. Ça donne toujours pair. وهذه غنوتيليزيوها بزاف des exemples. نتوما غنستعملها مثلا نشوفوها. Alors, مثلا عندنا b est égal شنو نخسيدي اوكي مثلا n au carré plus n à la puissance 3 moins n. لاحظ معايا مزيان. Alors, la première chose qu'on peut remarquer, donc ici il y a un facteur commun. Factorisé n, il reste n au carré moins 1. دابا إلا جينا درنا هنا n هذه إيدونتيتي روماركابل ça donne n plus 1 fois n moins 1 اللي هي a au carré moins b au carré هي a moins b facteur de a plus b. ها هو اللي عاد دابا بينا. دونك n fois n plus 1 est un nombre quoi est pair ياك. Alors moi on peut écrire que n fois n plus 1 est égal à 2 fois k. K appartient à quoi? Appartient à n. Donc B, il y a 2K fois n moins 1. وفي الآخر شوينا هي 2 fois K prime بحيث هذا هو K شي appartient à n. Alors في هذا لو كا B شنو؟ pair. شي سهلة قاعدة دابا نفعتنا هاد البروبريتي. On peut utiliser ça. Ici مثلا ندي n au carré plus 5n. Alors pour utiliser n هذا n fois n plus 1 تشتي n fois n plus 1 ودرتي لها développement n fois n c'est n au carré c'est n fois 1 c'est plus n. Donc باش utiliser le produit il faut chercher ça. On peut trouver ici on a n au carré donc on peut transformer 5n sous forme n plus 4n et ben voilà on a trouvé ça. Donc n facteur n plus 1 plus 4n. Alors n facteur n plus 1 c'est pair. 4n c'est quoi? C'est pair. Alors automatiquement c'est impair parce que la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. On a utilisé on peut maintenant montrer 4n au carré. On a déjà fait ça. Par exemple n au carré plus 3n plus 1. Ah aussi. Donc là, n au carré, on peut ajouter n, transformer 3n sous forme somme de 2n et de n plus 1. شوف معايا مزيان هذا هو n facteur de n plus 1 plus 2n plus 1. وبالتالي غتولينا شنو؟ n facteur de n plus 1 c'est quoi؟ هي donc هذا n facteur de n plus 1 c'est pair. ها هو. و 2n plus 1 c'est quoi?
هو امبير دونك اوتوماتيكمون دي غتكون امبير لان قلنا بان لا سوم دو نومبر دو ديفيرون باريتي واحد بير واحد امبير لا سوم تعطينا امبير لو برودوي اللي هو تيولي لنا بير دونك الوغ هادو دي بيتيت اكزومبل وكاين اكزومبل بزاف مي ان شاء الله غادي نشوفوهم باش تكون تخدموا سيريه اللي تجمع الدرس كامل. Alors, on a bien discuté les nombres pairs et les nombres impairs. Donc, la prochaine vidéo, on va discuter les multiples, le diviseur et le PGCT et le PPMCM. Ou qui est le PGCT peut-être في البريمير. اوكي alors تهلاو براسكم ونشوفوا فيديو اخر ان شاء الله. والمهم انتم شاركوا معنا بالضغط ديالكم على الزر ولا ابوني. واي سؤال واي تعليق فممكن تحطوا ليا في لا ديسكريبسيون وتماك وفي الكومونتير وانا معاكم نجاوبكم على اي سؤال وعلى اي تفسير ولا اي مثال نناقشوه مجموعين ان شاء الله بحول الله. على بروشين فيديو باي سلام.